antes mochi ota yutil infierno ne hatochkai sulechkak tiksate sulek ishinti infierno ne mishkolak no van kuchal kok des papa no mil mishkolak oy chik batikutu ke hunskakal pero magno ketzelaniti infierno magno chatik el shkelab magno ostik el shkelab bukum vueltas shkelab skishnal kuchal kok des bali panomile atisulel tilem diskakale pero leoneshe yutun slike baltoli vokoleshe yutun kahbal ikatochkaye le ochmatel yutil infierno pero moyuktek anoch likakane shkajajeta bakok likakane pero stak chishanab ochel hatochkil te olachnikan yalel diksate te otash okun ant hatochkil estoy bun moyel diskope hatochkil un shbachlahan shubital diskope chlok shubital tasate chlok shubital diye chlok shubital disnie sulel puyugno lok ok shubite snit lok alijune pero tesha tikiltali otros kotekne ahí se cumplió la palabra lo que dice en Marcos 9:44 donde los gusanos nunca mueren kahbal listoy bon voy a descobrir el yalbon ali boteshi yutun tatushayal bal sali banomile Mame albotis de gluma al Dios une que momestali une shiyutun. Ilayal, Señor, perdóname. Ya no tienes perdón, shute. Perdonete no comes no mil afun. Ahora, si cabaila bocolune. Porque te llamé, la me unsem, la me tachtogolalon, y nunca polachon bonico si la calvo te shute un única baltique. Ahora opinaba ahí, libre oyo tiene shute. Por eso es tiempo. No mires atrás, mire hacia frente, iglesia. Kahwal, cochalabo colune anskut. Nunca bulachun a Dios. Nunca bulach pas aceptar tikawal tikune. Ajo malakal te onoosh, te onokosi ora, pero le koyun chkai, ajo mal shichi, pero kote tutseli kushle halune, ke bukalal oyun un shiyutun. Kahwal. Alihut kopetike. Shanabutashkot hasta el infierno. Ale istoloile hasta el infierno likemtalel. Ale laban vanejale lo mismo te. Ale itishale. Ale ile. Ale envidiae. Likemtalel ta infierno. Pero Chcal será cancelado en esta hora. Arrepiéntete hoy mismo, iglesia. Ijato la kilon, te ocho kunvinik, te otzachel takop. Kuchalabo koluneskut. Kahbal, alihwa kolibunes yutun. Que la viltito habol tijmanesi, lietz papa no milsi. Vune pat kontonta uchposi, pat kontonta yakubensi, pat kontonta saansi. Pero ahora, lichita ta yakubale, le oichiklik akalunesi. Eplachlola te antetikesi, eplakilba kinti antetikesi. Pero que la vil tijwokol tikakaliune, le oitaktochlik akalesi. Kahbal. Hatochkil. Tal tipukuge, zapati chicote, y hismataspat, shanako chalón, porque tohechem, las copinis pali manomile. Chkalbo shikabay kermanotak, magmes lekil, mitaksha shiket palasat, mitaksha eloch batel sem, mitaksha eloch batel ants, jautel Dios une, putula chakotun, hasta el infierno. Magbetikano kakchuno la kel kalali oyota iglesia.
Kalala lok patenta iglesia ne, taksha oila satiune. ¿Será que es de Dios? No es de Dios. Por eso que le clicush le jaltique, kuch kalal, que hermano tak, porque mumeshkil, o si ora chlach clicush le jaltique. Kahwal. Y que la vil huokol uneshe yutun, que la vil tilitak tohlik akal uneshe yutun. Aliline buwan ni kushum ontunal une. Nom koti chotolon chikamigo tak mesa une. Nom koti chotolon chikansak de mesa une. Ahora que la vil huokol tukshi paleta kokoneshe yutun. Kahomal tasal. Ay! Ay! Atita infierno puro ay. Puro ay, shanak ochal puro ay, hatibo kolal, timu albahuk, tishpalomach, hakun ola ti infierno, pero ochal mi oshavil kunam tishbal kuksit bike, lo mismo haje ti infierno, tishpalomach ti alma. Perdóname, pas mucha te perdono, Señor, Shababet. Dame otra oportunidad. Milabak munune. Chiyal bater sababa no mil. Chibakala le kila la butzilale. Kajoman shitasal. Chabal shasute. Ya no hay perdón. Mushakokti kinochute. Kajbal. Ili albunon. Que me selanili vokolal uneshiyutun. Que me selanili sutem kakal. Alipojo chimach tak tokolal une. El avilon shiyutuni kahabaltikune. El ashab 1, 2, 3. Cada 3 segundos chkot almata infierno. Hak toban kech kotuk tas tokolali kahabaltike yan yutilumbi haglile infierno totashkot. Porque se ve que le panomile cuando se accidente chkota pasel, pero kalal moyo que lo les kushlega mutoban chkotun kalal to infierno. Kahwal. Ik hadot skil. Tita yutil infierno hadot skil oye kun chotle pal. Pero maksha ora on. Yansha selanil. Hadot skil te chotol kun yahwal. Ik hadot skil. Kusitala sa tila tali ureshi yutun. Ati abalo hecha va kunta keslal. Ati abalo hecha ni kunta keslal. Pero a ver, mi muhtektik makel a paso sheyutun. Atilie lek chavil chukulti li kobe. Pero juncha li chukule li june kolem shashi. Satanás ali pukuke junchas kom chukul ali june kolem shah. Kalal mi koli kobeshi. Shbach pas reinar. Spali panomileshi. Kun steket spali panomile. Shbach tzom techmok li steklumal adios sheyutun. Chkalbot libote pukuk, alibote, salviloto no chacom, despatlejal osil, porque la sangre de Cristo tiene poder. No menciones esa palabra. Muskan shabalbun, la sangre de Cristo, chisla Jesús shiyutun. Chisiyayi Jesús, kalal chavalik, la sangre de Cristo, kalal chachique, chisiyayi Jesús shiyutun. Por eso, iglesia, somos lavados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y la calbón. Si mi melel achunochta diose. Si mi melel kushulta diose. Shanameta diose. Mumeskanti ishtolo ile. Shanameta diose mumeskanti laban vanejale. Mumeskanti elek ale. Pero kocha epi elek chkilistek lumala Dios uneshi yutun. Kocha epi laban vanchkilistek lumala Dios uneshi yutun. Kocha el jano chachino la chkil da iglesia une. Alimile lokma tel chkilune. Kun chkilune shi yutun. Hechkut. Pero miliyal batele para saber que chkelistek lumal Dios eshkut. Muyuket eshkomoshkut. Si mi mele kujul da Dios kochal muyuk chichik da mukacha.
Sheket alabanza kucha keche kosho yakane cha. Alitzbaba no mil mas ichbil demuk chkilune si yutun. Que la vi si yutun. Tak local 7 ángeles mata iglesia. Alipukuke os ángel takek. Stak talelta iglesia. Shana bochmat. Chmata pastores. Smak be palabra. Chabashab muchas vueltas holcos y chal palabra. Chmata músicos. Muchas vueltas hols alabanza. Chmakot vigilar. Chmata steklum al Dios. Shieket alabanza kunz khalil chay alabanza. Shieket palabra batem shulel tabayel. Tal shamel. Gente shanomati kushul dik Diose. Moyuk chay bunti kopecha. Moyuk chiskoltan chkaecha kahomalshi. Alipukuke snameshukli no penale. Ili yalbun shana. Ali iglesia mustakshi ocheshi yutun, pero junantik iglesia bumushushi och, la mayoría ti hoy entrada, la mayoría ti gnashik ejine, gnachpas predicar ekeshi yutun. La iglesia que mustakshi oche, una iglesia kishin, una iglesia fuerte, ale mustakshi oche yutun. Kalal mile ocheshi kala sheket alabanza, smachno liskobi keshi yutun, shaako techignos, shkekina hignos, kala tekani yakanta jutekele, atashlan lundu tashvul takpat, shkai cada golpe shi yutun. Por eso, iglesia, aprenda a adorar, a alabar el que vive, el que reina, Jehová de los ejércitos, Él está vivo. Por eso ya no me dice el tamukli Dios iglesia. Se male bal shemelik akale. Stutze bal shemelik akale. Kahbal. Ili yalbun on. Atili onesh. Epsati butus sakli hugun spali panomile shili pukuke. Toyota le la sat. Alitach sat ekesh yutun. El bun muyel tale la bilik sate se yutun. Hatochkel, kalalachtoy muyel tiksate, taskape majas holchis kelun. Hatochkel, shanak osit sakal tilie, hoy oshim 6, shanak osit ishchukinoje, oshim ese. Ale oneshe yutun, pochelas pas recibir, atikochalik, likichoje oneshe yutun, ale onejame kun takun se yutun. Alla una pocha shikol y poch machnot an beta kukuntalel. Ali buch otas vale panomile yutun. Pero lo malo que jalibu ot bayel chajela be yutun. Yun shanos chava kuntak eslale. Yun shanos chani hanun avaloje yutun. Pero muy yuxano hal chukulunek. Tashano shiyal ech el vale panomile que yutun. Ismalem shalik akale yutun. Milikol one. Primero tashkita kustistek lumalenesh. Y luego tashkapeli castigo unesh yutun. Pero lo malo hachopol mijao gela muyel talelis teklumala diose. Mushabuchilis wokolesh yutun. Hashanoti buchu komta pek eleshi. Pero libote iglesia, nunca voy a la vocal, nunca voy a coticta vocal y cajualtique, mitad y vocole, y cojotic sos muy el Dios iglesia.